महापुरुष आमर भीम बही जे हूँ सन्थ कवि भीम बही गोटे लिखिं भर विदा करे पृथ्वी कंपीब दुष्ट होइबे विनाश 64 जग्नि खपर को घेनी बुली खाइबे मांस। तेणु बर्तमान जो गोटा कहले प्रभु कहले जेतेबेले कंपीब दुष्ट होइबे विनाश दुष्ट माने विनाश केमिति होई एई बर्तमान दुष्ट विनाश टाइम आसीची 64 जग्नि खपर को धरिकेनी बुली खाइबे मांस बर्तमान मांस खाइबा समयटा आसीची कारण बर्तमान कौन कहना लह लह जिहा को बुलाई माने लह लह माने जीभ बुलेंगी बर्तमान जीभ बुलाउछंती रक्त पाखक नागिनी किंतु बर्तमान जोगिनी माने बर्तमान कौन कर रक्त खाया को बाहर लांचुआ पेंचुआ खचुआ मिछुआ पर घर बुढ़ा जन देवी कबले पड़ी अवहेले जीवे जमर भुवन मो भाई जमा गौरव रहिब नाही। प्रभु कौन कहले या मत से प्रभु कही प्रभु सत्य भी समस्त पाखे कही समस्त निकट अच्छा लांचुआ पेंचुआ खचुआ मिछुआ पर घर बुढ़ा ये माने होती वर्तमान जुगे बर्तमान राजा बड़ लोक धनी एवं मानी से माने बहुत ऊपर रही कहीं ना से बर्तमान घोर कली जुगे यार ज्ञान न रही घरे घरे मिथ्यावादी कली उपजीव ये जो मिछ जो मिथ्या आ कलीटा बर्तमान से पाखे प्रचुर भाव में अच्छी बर्तमान देखा गले प्रत्येक जिन बर्तमान देखुन जो देखा सत कौटी अच्छी कौन सी कौन सी जगार सत्य रोनी धान किणुंट कहते आमको दि माने 3000 बिका हे कि 4300 बिका हे आमको दिए 1500 अच्छा कहीं 1500 दौंती ना से कहते आमर खर्च गला अम गला ढिंकी गला लाभ गला मजूरी गला ढिंकी केते प्रकार कहीं बनई चुने कहीं किए नेला से मिछुआ आ खचुआ आपर पर घर बुढ़ा से माने कौन हम ना देवी देवी खपर पड़ी अवहेले जीवे जमर बन से माने देवी खपर जीवे से माने सहजरे मरबे कहीं केमिति पड़े जान ना से शेष समय शेष खाता होते देखा पितल होका मन पड़ी का सर्वे हे कौन तार शेष बेलू जो मृत्यु बेलू से माने 10 मासे 5 वर्ष कि वर्षे एम सब माने पड़े रोगे जहाँ को सेवा योग्य से सेवा पाइपर नहीं खाइबा को पाइबे नहीं औषध पाइबे नहीं औषध लोक देवे नहीं बाड़ी पिछा जोगणिका सब फोपाड़ी देवे ताकू कचाड़ी देवे क्या कह बाड़ी पिछा मरुनु मु आज जाइली गोटे आम पाख ग्राम ता माँ को कहूँ पुआ कहूँ रांडी एका पहाड़े मगेबू एकाथरे मरबू माँ देख केमी बर्तमान पुओ जन पुओ कहूँ माँ को ये नगद नगद उपर मुझे देखिकी आसूसी पुओ कहूँ माँ को रांडी एका पहाड़े नगेबी मरबू तू कौन इठी बहुचु सीटी बहुचु इठी अलिया करूँ सीटी अलिया करूँ ये कौन माने यही भाया कथा तेणु बाप माँ पुओ आ माँ देख केमितिया संपर्क पुओ जन्म करी पुओ से केते अलिया सही केते कष्ट केते दुख केते जंत्रणा केते परिवारर निज स्वामीर ता सहित गाँव निजर शरीर केते कष्ट सहीकि से किंतु पिला को जन्म करता कि से पिला आज कहूँ कौन एका पहाड़ नगई तो कान मुंडा झाई झाई बाजो एकाथरे पड़ी मरबू तेणु से पुओ तेणु एगुड़ा सब आंकर हेतु बुढ़ा जहाँ को आम हेतु बुढ़ा पंजा बाहरी से हूँ से हेतु बुढ़ा बा ज्ञान बुढ़ा तेणु घरे घरे कली उपजीव तेणु कहले ज्ञान न ज्ञान समस्त पाखु पुओ पाखु ज्ञान हरिज माँ पाखु ज्ञान हरिज तेणु ये सर तेणु ठाकुर कहले ये गर्व कहारी रहिब नाही प्रभु कहते बाप झीकर पीरती होइब भाई संगते भौणी दांड भाई भाई मुंड भाई पकाइब हाणी मो भाई धर्म विचार शुणिबे नाई
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଜମି ମୋର 2 ଆଙ୍ଗୁଳି 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯଦି ଅଧିକା ପଳେଇଲାଣି, ତୁ କାହିଁକି ମୋର ନେଲୁ? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭାଇ ଭାଇକି ଆଣି ଦେଉଛି। ବାପ ଝିଅଙ୍କର, ମୁଁ ଜଣେ, ମୁଁ ହେଲି ଜଗତର ବାପା, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ବାବା, ମୁଁ ହେଲି ବାବା। ବାବା ଅର୍ଥ ବାପା। ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ହେଲି, ତାହେଲେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରୀତି କରିବି ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ଏମିତିଆ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି କାଲି ଗୋଟେ 3 ଜଣ ନେଲେ, କହିଲେ କଣ୍ଠି କୌପୁନି ଆମେ ନେବୁ, ଆଉ ତାପରେ ବାବାଜୀ ହେବୁ। ଏଇ ପରଦିନ, ମାତ୍ର 2 ଦିନ ହେଇନି। ଇଏ କଣ୍ଠି କୌପୁନି ତ ଘରକୁ ଯିବ ନା? ହଁ, ଘରକୁ ନ ଗଲେ କେମିତି ଚଳିବ ସଂସାର? ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଘରେ ରହିବେ, ଆଡ଼େ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବାଜୀ ବି ହେବେ। ତାମାନେ ସେମାନେ କିଏ? ଭଣ୍ଡ। ସେ ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ। ସେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, କର୍ମଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ପାଷାଣ୍ଡ, ମିଛ ସତ କହିକି ଧନ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକିରି କ'ଣ ନାଲିଆ ନେଳିଆ ହିଁ ବୁଲିବେ। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଠିକ୍ କାମ? ଆରେ ତୁମେ ବାବାଜୀ ହେଲ ଯଦି ବାବାଜୀ, ବାଜିଲେ ବାଜି, ପବନ ବାଜିଲା ବାଜି, ପବନ ଧଇଲ, ତୁମେ ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲିବ, ଖାଇଲେ ମିଳିବ, ମିଳିଲେ ଖାଇବ, ନ ମିଳିଲେ ନ ଖାଇବ। ଯଦି ଯେଉଁଠି ଗଛ ମୂଳେ ରହିବ, ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ, କି ଚାଳିଆଟାରେ ରହିବ, କି କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବ, କି ଠାକୁର ବାଡ଼ିରେ ରହିବ, ତମର ପୁଣି କ'ଣ ଦରକାର ଘରକୁ ଯିବା? ତେଣୁ ବାବାଜୀ ବି ପ୍ରକାର ବି ଏଇଭଳିଆ ବାହାରିକିରି ପଞ୍ଜାଇ ବି ଏଇ ଆଖଡ଼ା ବି କଲେଣି। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତେଣୁ ବାପ ଆଉ ଝିଅ ଏଥି ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ କେବଳ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବେ, ମୋର ଇଏ ଧରମ ବାପା, ଇଏ ମୋ ଧରମ ଭାଇ, ଇଏ ମୋ ଧରମ ଯୁବ, ଇଏ ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ, ଆଉ ସବୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଦିନରେ, ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଧରମ ଭଉଣୀ ନାହିଁ, କି ଧରମ ପୁଅ ନାହିଁ, କି ଧରମ ଭାଇ ବି ନାହିଁ, ନା ଧରମ ଭଉଣୀ ବି ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା? ଏଇ କଳିଯୁଗର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ବାପ ଝିଅଙ୍କର ପୀରତି ହୋଇବ, ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ, ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ, ଭାଇ ପକାଇବ ହାଣି। ଧର୍ମ ବିଚାର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଧର୍ମ କାମ କରିବ, ଯେ ଧର୍ମନୀତି କରିବାକୁ ଯିବ, ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ହୋଇବେ ମେଳ, ବିକିବେ ମଟ ପିତଳ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା ହେବେ ଲୋକ, ନାଚିବେ ଜନେ ହେବେ ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା, ନାଚିବେ ମଦନ ବୁସୁଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ବର ଯାଉଛି କି ଇଏ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲେ ସେଠି କ'ଣ ଲୀଳା ଚାଲିଛି? ମଦନ ବୁସୁଣ୍ଡା ନାଚୁଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇଦେଲେ, ମନ ମତଳା ହେଇକି ନାଚିଲେ। ଇରେ ଡ୍ରମ୍ ପାର୍ଟି ଆଇଛି, ପଇସା ଦିଆ ହେଇକିରି ସିଏ ତାଙ୍କର ନାଚିବା ପାଇଁକି। ତେମେ ପୁଣି କ'ଣ ମଦ ପିଇକି ନାଚିଲନି? ଆଡ଼େ ଭଉଣୀ କି, ଭାଇ କି, ବୋଉକୁ, ମାଆକୁ ଟାଣି ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଚୁଛ, ଖୁଡ଼ିକି ଟାଣି ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଚୁଛ। ଇଏ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟାଣି, ଇଏ କି ନୀଳା? ଇଏ ହେଉଛି ମଦନ ବୁସୁଣ୍ଡା ନୀଳା। ଏଇ ନୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର କଳିଯୁଗରେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଟାଇମ, ସେହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବି ଏ ନେତ୍ର ଦେଖିବ। କେନୁ କାମାଦ ହୋଇବେ ନାରୀ ବର୍ଷନର, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମାରିବେ, ଭାଜା ବୋଲେ ପଡ଼ି ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, କଳିଯୁଗ ସେ ତ ରୀତି ଏହି। ତେଣୁ କହିଲେ, କାମାଦ ବୋଇଲେ କିଏ? ନା କାମାତୁର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମାତିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭଉଣୀକି ଖଣ୍ଡେ କନା ଦେଇପାରିବେନି। ସିଏ ଯଦି କହିଦେଲାଣି, ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ଆଖି ମାରିଦେଲାଣି, ତାକୁ ନେଇକି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଇଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିଲା ନିଜେ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଆଖିରୁ ନୁହ ଗୋଟ ଖଣ୍ଡେ ବି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁନଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଘୋର କଳି ଯୁଗରେ। ଏଭଳିଆ ଲୀଳା। ଧର୍ମ ବନ୍ଧୁ ହେଇକିରି ଲକ୍ଷେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାମୁଁ ଘର ଗୋଟିଏ ନଥିବ। ମୋର ସେ ପୁରା ଅଟି ବନ୍ଧୁ, ଭାରଦିଆ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଭାରଦିଆ କି ଭାର ଦେଇଛୁ? ନା ଯୌବନ ଭାର ଦେଇକିରି ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ କରିଛି। ତା ଯୌବନକୁ ତା ଯୌବନ ମିଶି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ସେଇଥିରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମାନିବାକୁ ବେଗେ, ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖେଳଣା, ଖେଳ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଷଣ ଦେଖି ଭଗବାନ, ସଂହାର ଶକତି ଧରି, ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ତେଜି ବାହାର ହୋଇବେ, ଅସ ଉପରେ ଆରୋହୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଇଏ ଗାଁବାସୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ?
ये जीव जगत को रक्षा करने आम करूँ ना नहीं, ये प्राणी जगत को बचाइवाई आम करूँ कि लोक कहते कहीं सेगुरा कौन हम जे ता भांगी दियो, ता फोपाड़ी दियो, ता कचाड़ी दियो। लोक कहीं भावुंती ना भल जिनस को लोक घृणा करेंगे, खराब जिनस को ग्रहण करेंगे। जी कथा कहीपर मिछ सत गुड़े कहे ता सांगे सांग हे, जी मिछ न कहीपर तार सांग कहीं, तार गोटे सांग प्रभु सत्य। तेणु जी मिछ कहला तार अनेक सांग बाहर कहीं मधुआ अच्छा, गंजेया अच्छा, धपादिया अच्छा, मिछुआ अच्छा, कलुआ अच्छा, दामी दामी लोक गर्वी अच्छा, अहंकारी अच्छा, ये सबू जाक एकाठी सब एकाठी हो सत्य को चापिवा को चेष्टा करेंगे। किंतु से कौन चापी हम, प्रभु हूँ सत्य, जगत रे गोटे हूँ सत्य हूँ प्रभु। जुग मध्य सत्य श्रेष्ठ, कणु भाषा मध्य सत्य सत्य श्रेष्ठ, एणु प्रभु मध्य श्रेष्ठ मध्य सत्य, आउ अलगा किछि सबु मिछ। तेणु सन्थ को पालिबे दुष्ट संहारिबे, मही भाग उश्वासिबे, गोलक वैकुंठ मर्त्यरे रचिण नित्य राहस करिवे। प्रभु कहले से आसबे, केतबेले आसबे ना केमी जानिब ना जेतबेले गोलक वैकुंठ मर्त्य म्हणजे शून्यरू आसरी मर्त्यरे खेलई अरूपरू रूप होई, तेणु सेतबेले महापुरुष आसी पहुँचे तुम जानिब नित्य रास। नित्य रास तो भक्तिर भाव रास, जेतबेले समस्ते समस्त कहे ये मोर सी मोर एवं सी भाई भी मोर, ये झीटा भी मोर, ये बाप भी मोर, ये भणी मध्य मोर, ये माँ भी मध्य जगतर माँ जड़े माँ, जगतर बाप जड़े बापा, जगतर धर्म हूँ गोटे धर्म, जगत प्राणी हूँ आम जगत समस्त पाखे भगवान जगन्नाथ अच्छा, आम समस्त को जो सामान भाव देखिपारू, समस्ते जो धर्म प्रतिष्ठा हम से समस्त को सामान भाव में समस्त को सामान भाव मिल से बेले जानिब जे सत्य प्रभु सत्य आसीचंती एवं प्रभु सत्य लीला शेष हो। जय जगन्नाथ। ना भक्ति चैनल को मु धन्यवाद देउची जे आओ आज प्रभुंकर प्रभु सत्य आश्रम ओडिशा रे कहिया गले गोटे एकमात्र होची छोट आश्रम, जो आश्रमर स्थिति नहीं कि गति मध्य देखिया गले कुआड़ को आखि पाऊ नहीं। तेणु जाओ छोट आश्रम हेले मध्य एतिकी मु जानिया जाने जेहेतु प्रभु सत्य आश्रम अच्छी, तेणु सत्य प्रतिष्ठा करने दैव चैनल आज जो पदक्षेप नहीं मु धन्यवाद देउची। प्रभु सत्य प्रभु सत्य प्रभु सत्य।